Guys, maglasis na lang jud kahausa. Nagsakit. Kisa din na si Igan Guday ate. Why are you being rude to him? Kasi nahina lang, hindi ko makaklaro. Pero hi new viewers. Oh my god, ate, you're being so maldita. Patrick sa admin. Oh my god, thank you, love music. Thank you. Miss, di na day ni mo busutan para makinawa pa ko bisag giputos na ko ni musulod sa sako. Oh my god, your question is kinda nonsense. Hi everyone. Hi new viewers. Hello guys. Aron dili binuangan ba? Yeah, Ate Shifra is being stricta because she knows na na-trauma na ko guys. You wanna know why? Kaya mag-check ako. Hi new viewers. Ano? I'm sorry. Mo na nindot na admin. Yeah. I'm really thankful kay Ate Shifra. Hello Philip. Hapit gud ko mas calm guys. Uy, gahi di ako Tagalog mo di man guro eh. Saan di pagpahumok? Thank you, ate. Nabinuangan gud ko ate ay. Sorry ate, wa ko katubag si mong call ato namin sa airport god pero as in ate, grabe gud na akong hadlo ka ate. Murag nga na nagud ko ban sa akong kanang amiga na murag din naguro ko mag-live sa kuan sa Bigo kay na-trauma ko ato. Mato pag-reply nimo pagkaibaw na ko na inato di ay. Pagkahibaw na ako na inato di ay ang story behind it mo okay dili day sala ni ate abi man gud na ko pakonsyaba ka ate kay iya man kung gigamit imong name. Yeah, I really didn't know what exact accent sa Tagalog cause I just know how to do accent sa Bisaya and also in English. Kaya if Tagalog man god, it is hard for me talaga. Like, dude, I'm sorry if gahi ang accent. I think I'm gonna study about how to do the accent of Tagalog later. So, parang mag-share na lang ako later ate. Parang marunong naman ako mag-Tagalog. I mean, I know how to speak Tagalog pero the accent, I cannot get it. Basta pure Bisaya po guys, same as me. Yeah. And I think it's kind of normal. Because we are used to speak in our language. That's why if we're gonna speak a new language, parang awkward and not that good. Am I right? Agree. Huy murag inani man guruan ka ng gahi na Tagalog. Magahi pala yung Tagalog ko guys. Pasensya naman po kung magahi yun. Hindi ko naman sinasadya. I think ganon yung Tagalog na nagahi. Ala ka puya ba eh. Unsa? Humukin mo kasi para hindi sila mahirapan sa kalisod.
Paano ba humukin ang Tagalog? Hindi ko talaga alam. Paano ba to humukin? Ala ka diha. Mura na noon ko magduha-duhag. Istoryag Tagalog ba? Mag-English na lang kayo. Bahala mo diha. Ate, ang ubansad ba? Kay masuko sa di follow. Kay bang nag-live ako, di pa ko, sige, pislit-pislit. Ambot na lang. Magjowa ka ng Tagalog. I won't date just for that. Unsa di ay ang kuan ni Narson ko? Dili magud. Hi Narson ko. How are you? Guys, I'm sorry if di na ako mapansin. Dautan mong gud mata. Taga-asa ka man di ay? I'm from Cebu. I'm from Cebu, guys. Ay, wow. Wow. Saan ka ngayon, babe? Secret. I'm in the other country. Hi, Carl. Ay, grabe ba? Yeah. I'm in the USA. Oh my God, I think I'm gonna end live now or what? Naka 2 hours na ba ako? Not yet. Doon ako shot sa'yo sa taas. What do you mean? Will you marry me? Oh my God. Marry agad. Ay, lubat na ko. Ate, I cannot reply sa imong chat. Lubat na ko. My other phone is low, but babat. I'm sorry, I'm gonna block you.